Caras spectaturas, cars spectators, que fussen bugenkeu en Baselgia. Mostuais eraos assister alla soncha messa con visita la pagina della Live ni sur YouTube. Caras horas e cars fars, cars affons, que essas comunablemente in la via viers e maus. Las jamnas della pandemia veninus mai ad emblida. Nigin da nus a surviviu en token os asia in temps. Ai da dendon era sabets moments plain lijur que nus venin buca ad emblida per quai quels ein fetch importants per nosa veta. Da moments plain lijur racquenda il Evangeli da dos, il racquend dad Emmaus. La indi da cominonza, enten dil bab ed il fel ed il sperzon. Amen. Gracia da Christus, il victor da pastas, saigi con vos e con Dio Spirit. All'enciata cantainus la canzun ord il Alleluia, cien ochonta dus, l'emprema e la quarta strofa. Cien ochonta dus. Biars fusse nos bugenkeu, per quai che laude la grazia da Dio ein fetch importants, quai ai dendon il moment buca possibile, lain per quai esser suni con tut quels e nos patrats. Mes cars, il racquenda de maus vul instrui nus, con salvens que Jesus accompagna nos surprendentamente in nossa via. Cu Christifidaivels discorren in cun lauter sur demandas da cardienza, lu a Jesus adina cun els. Jesus, nos rugaintai instantamein, stai cun nus, lu venti a lis et tia carezia, era a sclarir e nies scir. La inclamatir nia Signor. Signor Jesus Christus, ti ais usaceu denter nus, ti ais cun nus in nossa via, scodalies temps cun ils juvenals da Emmaus. Accompagna-nos, maina-nos. Kyrie eleison.
Arva nos els, medagesha nos saccioccadad. Christe eleison. Christe eleison. Sclaresha nus, sclaresha nies intellect. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Deus il misericordiavel prendip caudanus, el perdonianus nossa culpa e maininus, alla veta perpetua. Amen. Gloria candenus le numera 346. Tut pusend e perpeten Diu, nos rogain dai plein fidonza. Ages commiseraziun con nus in quella miseria, conceda als defungs il ruaus perpeten, consolesha quels cain tres, medagesha ils malseuns, regala als moribuns la pace, a quels che ciren ils malseuns dai forza ed als responsabels sabienza en encouragesha tuts da sembacha in da lauter en caresia, sine quae que nus pudaien glorifica da cominonsa Tius omnum. Per quae rugai nus endras Jesus Christus, Tiu fel, que viva e regia contai en unitat cul Son Spirit a perpetuum en perpetuum. Amen. Lezione aus dem Codice Jesaja. Scola Vergau ha portato nur alla terra di Sebulon e alla terra di Naftali, wenn il futuro ha portato nur alla via della mar che attraversa il Jordan, nella regione di Spagheus. Il Piero che viene desce la Sciradecina vese una grande lis. Quels che hanno nella terra di Brives, sur els che splendidi nella lis. Grans fast die essere in giubel, complaints illegalmente. In s'allegrano un toi, scopo che in s'allegra della raccolta.
Sciupò che insgibla e una parte la prega. Perciò il giuv che pesava è la trava senza Giuliana, il bastone se lo cacciava. Questo fracasso scò il gita midiano. Plait del Dio vivente. Ringraziamento a Dio. Skodender Kant Kandainus la Kansun, Chien Siaton Tanov. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore con vos. Odi l'Evangeli tenor San Lucas. Dus dils juvenals maven il embrem di italiamna viers in which cunnum Emmaus si son da stadis naven da Jerusalem. Els se discorreven da tut quai che era shabejau. Ferton che els se racionaven e disputaven. A Jesus es s'avicinaus e Dius con els. Molur els eren choccandai aschia che els han buc en conosciuel. Jesus ha decha dels, chai rescienis ai quai que vos menais in cur lauters in via, que aina stai eri tut deprimi. In dadels cunnum Cleopas respondiu adel, ais il sulet avadon da Jerusalem, que sa buca chai, cai daventau leu quels dis, ella domandau els, she chai pia. Ed els han dec, quai cun Jesus da Nazaret que fua in profet pusen cun plaids, et obras avon diu, ed avon tut ils carceuns. Quella nos prem sacerdots e menades condemnau alla mort e mes vid la cruz. Nus dendon veven sperrau, che el saigi quel che vegni a spindra Israel. Mos ais ai già trais dis, dabi che tut quai ai daventau. E lu an eung en secondas femnas ordnies mies, tementaunus. Ellas eren ides bain marvel alla fossa mo an buc an flausi cirp. Que vain ellas retornadas ed an raquindau da ver già in a vision, da de ungels che agen dec quel vivi.
Engins dils nos ein lu serendi alla fossa ed an flaua scia scolas femnas veven dec. Moelses anai buca viu che uael deccia dels ovus uraidis senza spert e giudezi compleuns ai vies corda cre tut quai quils profets an predec. Stueva il Messias buca pitti quai e lui entra en sia gloria. Ed enscha ven cun Moses e tut ils profets ail explicau ad els quai che stat scred sur dadel en tut las scartiras. Dendon eran ai arrivai alla vicinanza ad il vic nu aquels leven i. E Jesus a fac sco scelles i pli lunch. Moelan supplicauel in stendamainedet stai cun nus. Perciai ai vaien cunda sera ed il di va già darendiu. Ed el ai entraus per sta cun els. E se messa maisa cun els a el priu il peun, fac l'oraziun da laud, rut el edau ad els. Queu ein lur els aviars, ed els an enconosciu el. Moel ai sparius da dels, ed els an dec. Ardeva bucanies coren nus cura quel plidava sin via cun nus e declarava las scartiras a nus. Ed aun quella medema ora ein el stai en pai e tornai si Jerusalem. Leuan els anflau ils endisch e lur cum bons redunai. Quels andec il segnerai veramain levaus da mort en veta e cum varius a Simon. Era els an requindau quai che fua capitaus in via e co els veven en conosciu el vid il rumber il peun. Evangeli veni Signore Jesus Christus. Ils juvenals de Maus antul nau si per Jesus edec stai cun nus perciai ai vaien cundar sera ed il di va già darendiu. Il messadi che ha inspirau mai in quella passaggia ai il process che ils juvenals fan atras per en conoscer Jesus. Min jaga cura queu meditation ils plights emplainan els mai con nova capienza. Eu sundil maini quels valen adina per ils carceuns en mince moment stai con nus, perciai ai vai en cunda sera ed il di va già darendiu. Ais ai già inega curdau sia vuschil raquent dils juvenals de Maus a semelias con la sonja messa? All'enciata succeda sendupada con il plaid del Signor. La seconda parte della storia de Maus venne requindau dalla chavera sendupada con il Signor e il sacramento. Alla fin succeda se mettersi in viadi e da perdecia. Quella passaggia finisce con il ritorno di religione della speranza, con la partecipazione alla comunanza e con la perdecia della levata. Cars amics, concartens, il racquent dels juvenals da de Maus muassa che quels dus juvenals angiuda fa atras in svilup da plirs passen lur patercia e sendi per veramain pude en conoscer Jesus e veni. Ciafai en lur intern da profunda cardienza endenel. Era nus fagiain adina puspai l'experienza
que nossa cardiência e nossa relação com Jesus ai sachai escoin cert processo. Minginda nos a dir, eu sou cristiano, cristiana, eu pago a taglia da cultus, eu se sendo member della comunità da nossa life. Tonaton fajai-nos magari persen que nos essen, escoils juvenais da Emmaus, magari inviadi na venda Jerusalém, na venda la comunità catenda e vai nel sentiment che tut agi pauc sen. Shege che nus va in retriet il songe sacrament del batten, dalla songe comunion e dalla crisma, sa ai esser che Jesus ai per mai mingeton sco in iester ni semblament sco in profet. Mo, se eu lubesce la Jesus da veni con mai, mo se eu ven videl en el da dentrati mai, e da sta con mai, e da fa comunonza con mai, veniera eu vonsai a sentir che mio cor arda e da niev anim e curascia da suvanda el. Quai ein las trais condizioni per che nossa cardienza davanti viva e nos pudaien endupar Christus cae levaus da morten veta. Tetlar e se profunda el plaid da Dio e vegni shafai dil son spert. Scoils juvenals de maus antedlau las explicaziuns da Jesus durant quels eren da viadi. Recaiver el peun de l'Eucaristia che la enconuscer nusia caretia. Scoils juvenals an enconusciuel enden rumber dil peun. Et adina puspai se metters in via, scoil juvenals cain turnai tiels apostels a Jerusalem, ils quals els veven bandunau, ascia lai nus sendupa, in cun lauter ella comunonza dils cartens, ella comunonza da nossa life. Il plaid è sacrament da Dio ven ad inflammanos cors que nos pudain suvanda el cun anim, persuasion e perseveranza. Jesus ai proms da di cun nus in nossa via della vita. El declara a nus la sonja scartira e del dia nus eu sun presenza la sonja scartira. Se vus tedlais in il plaid da Dio. Ven vies cor ad arder endras mia prescienza. E la ofrescia a nus la chavera eucaristica. Il peun che ven ruz alla sonja eucaristia, arvavos els e favas abels da capir che sun presens dendervus. E vinavon regorda Jesus, nus asia prescienza e la comunonza da frars e soras en Beselja. En quels trais liux a Jesus, cae levaus da morten veta, era os denter nus. E laiceu con sia vera faccia. Alla fin dalla sonce messa ai la mission, mai e la pace con vus essas tarmes. El drova era ozzil di carceuns che annuncien la buona nova senza temo, che portan e requenten vinavon la cardienza, carceuns che datten per decia en plaide d'ovra, carceun cain con lur entira veta per decias della verdad. Cara comunonza, aida dau e dat adina puspai Christi fidaivels cain trumpai scoils juvenals da Emmaus, trumpai da Dio, trumpai da Jesus, negin agid, negin confiert, negin speranza.
Eusael capi fetch bain quells. Condas orations pon ils malseuns del coronavirus e lur plid attirave fac. Motona ton ai la forza del virus stada pli ferma. Tuttina laien quella lieud buca libers nus. Nus accompagnain els en nos patrats ed orations. Nus rugain Jesus, desser demanaiva la tot quels cain trumpai, a quels cain aungs in via viers Emmaus, cun lur trumbadas esperanzas ed adi pacientamain vinavon cun els en toquen che la lish, che la purtau el mund tarlisha. En quella sera della veta, che cumbara sacu a mingin da nus, fa la sonce oi caristia, puspai ferms nus per quella via della veta. Minjagada cu ai ven declarau la sonce scartira, veniai rut peun, veniai partiu caresia. La inadina puspai, e surtut ussa en quai temps del Covid-19, rugar con ils plaids, il ai tard, ed ai vens cir, stai con nus. Ludaus a Jesus Christus. Per la cardienza prendainus le numera 402. Nossa vita finisce buca con la morte. Per quai se regordainus usa dallas almas da quels cae in iordavon anus. Os festivainus il survec divin per a Luis Specia Arpagaus, Maria Antonia Condrau Jacun, Lorraine Albin, Barlaca Thomas Congenitus e Farliuns e Joseph Livers Albin. Signor, dai adels il ruaus perpetuum. Beschis perpetuum sclerescens. Els ruaus ien cum tut nos defuns o Diu en dia paz. Amen. En temps da crisa, esse nus magari era in pauchox vesent mo quai che schabeja el stretch ravul da nies pincedi. Nus lai us pleit donsa, aber nos els pils casceuns en miseria e confidaiels al Diu dalla veta. Per quels casceuns can infectai il Covid-19 abbaten per lor vita a per tot quels che lavuran per la medicina e la cira. Ti, mies Diu, fai stem nostra miseria a sedida con nus. Nus rugai dai exaudens. Per tot che per ascoltar
padres e per scontraders e per tutti quelli che stanno prendendo decisioni per il benestare di tutti e la politica, amministrazioni e facendas. Nus rogaim Dai, exauda-nos. Per tutti quelli che lavorano per il benestare degli altri, per quelli che sanno più spencer lavorare, per quelli che non tracciano restrizioni per la qualità e la existenza. Nus rogaim Dai, exauda-nos. Schengeia tutti os malzeuns, persuls ed amblidai, consolazione e saggertà che ti carezza eles. Pils bandonai, per tutti quelli che pitescono di vivere in distanza, quelli che gaggiano molto domandare per agir, ma è per tutti quelli che possono sostegno di Dio, a si bens che gli è possibile. Nus rogaim Dai, exauda-nos. Pils cristianos giovens, que miram plein optimismo verso il futuro, a per quelli che non si dirs a plein temas. Nus rogaim Dai, exauda-nos. Prend tot nostra funzione, a scendere-nos atras la cardia gente elevada, la speranza in una vita perpetua. Nus rogaim Dai, exauda-nos. Tinius Diu, as menau Jesus Christus en nina veta nova. Accompagnare nos atras tot las miserias et tentations e la inflamus in nova veta, que te ulgengeja a nos, os et en perfetem. Amen. Accepta, Señor, quest duns que nos offerin a ti, en quai temps de prigel e lei de ventar el per nus in a fondeuna de migliuramende da paz, per quai rogai nus endras Christus, nia Signor. Amen. Il Signor con vos. Alzai il scors. La in gracia al Signor nies Dio. Nos engraciai na ti, ba fidaivel e misericordaivel per Jesus Dio fel, nia Signor e nies fra. Les asurtut caresau ils paupes e malseuns, e lai encourage ils starshai e pucons, ed era levantau mors a veta nova. Per quella caresia engraciai-nos a ti son bab, endras el Dio fel ni Signor Jesus Christus, nos accordain con il canto di leungels e confessain per lauda tia gloria. Amen.
Vera mein son sais ti Signor ti eis la fondona da tutta sociedad. Per quei rugai nus tai, permetta ti usper sur quest dunse sanctification els, per quels daventi en per nus, il cirpe ed il seung da ni Signor Jesus Christus. La noche que Jesus ai venius tradius, a el priu il peun, e plidau il engraziament, e la rut il peun, e dau quel als juvenals scend. Prendai maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che vendaus vi per vos. Ascia Jesus era priu il calicenses meuns, a puspaien gratiau e benediu, pursiu el als juvenals edec. Prendai e buai tuts or da quel, quai ai il calice, dalla nova e perpetua ligia, miu seum, che ven spons per vos, e per tuts en remission dils pucaus, fagiai quai en memoria da ma. Quai è il gran misteri da nostra cardienza. Signor, nus annunciain tia mort e confessain tia levada en docken getit. Signor, sarà gordon della morte levada da tiu fel, un frinus a ti che il peun della veta e del calice del salit. Nus engraziain, che nus asciain e certes che nus asciain stas co Christi fidaivels, avonti a faccia e survi a ti. Benedescia, Signor, ed infirma ils menades e musades, las gidondras ed ils gidonders da tias beseljas. Nies Papa Francesc, administratur uves pieda, et tot quels que survesen a ti con cor sincer. Fai che la comunonza da tiu pia velen conosci il sens del temps e davendi pli e pli fidaivla al Evangeli. Se ricorda, Signor, era da nostra soras e nos frars, ca in mors con la speranza della levada. A tia bontat recomendain nus os ora von tut nos defungs. A Luis speciar pagaus. Maria Antonia contrau Jacun. Lorena Albin. Barla Catomen con genituse farliuns e Joseph Lives Albin. Se ricorda dels defungs che han en lur veta encorestai ed han cartiu en tia misericordia, la esclarii sur dels la lista tia faccia. Ba pren pucau de nus tuts, ta iera anus beada sorte la veta perpetua insemen con Maria Mumma Diu, son Giuseppe con ils apostels e martes, e tutti ils sons che tias caresau den chata e neu, con lur agid la inera nus ludae glorificatai, endras tiu fel ni Signor Jesus Christus. Entras el cunelle dentenel, ai atti Diu baptut pusend, e l'unità del person, tutta onore e gloria, us et in perpetuum.
Fidei al camon da nia Signore spindradre Jesus Christus u gajainus da dir. Bab nos, qualche tiaisen schiel, so ans vegni facil tinum. Ti originavel vegni tiernus, ti veglia da vendis in tiare scoen schiel. Nies peunta minjadi da ianus os, perdona nos pucaus, sconus perdonaina nos culpons. E mainenus buc en embroamen, mo bain spendra dus til mal. Spendra nos, Seigneur, da tot mal. Dai bunda daivila main pas en nos dis, perché nus pudaien endras tia misericordia, adina essa libes da pucau e se girs da tuts embruls, spiccion la beada speranza e la venida da nia Salvador Jesus. Perciai te sain il reginavel, dia la posonza e la gloria semper. Suvender sia levada ai Christus, cum varius als juvenals, e la staus en lor mies ed adec. Pax cunvus, la pax del Seigneur saigi adina cunvus. E cundisp. Daina lauter in sein da pax. Ciut da Dio, che prende sempre su causa in noi, prende su causa in noi. Ciut da Dio, che prende sempre su causa in noi, prende su causa in noi. Ciut da Dio, che prende sempre su causa in noi, dai a nos la pace. Mirai il ciut da Dio che prende su causa in noi, ve ai pers che inclamai la travera di ciut. Signor, eu sunt că vengos, che veni sunt teci, di moi plait, e mi onda che venti seuna. Signor Jesus Christus, ti eis il pern della vita alla sunnetta vera vita. Io creio che ti es vera mai presente e sono sacramento dell'Eucaristia. Io quero te, io glorifico te ed adoro te. De mai che sei os burciaio te il pern del vin consacrao, rogo che ti vengas tutti nel cor ed in mia alma. Sino qual che sei unius fermo mai con te, entras tu so in spirit tot possente e tot presente. Leine ciao mai te con i nutrius de te. Saides per mai il manna et l'esir, il per des ermes durant nuviari, quet terrestre a human, tras il temps. Posso l'uniu con te esser per mai schoin avampost della chavera festiva divina, in gain ciel, a consolazione per mai e nur de mia mort. Per questo trovo io plein fidanza, ti eis che nostra vita, nostra pace, a nostra allegria. Amen.
nos rugaintai instantamein. Jesus nos experimentai na dina puspai. Ai vens cheer, not en duon nos et en nies intern. Nos sentin persuls, nos avai negina sur vesta pli. Il racquenda de maus dia nus. Ti schengeges moments nuanos els shocks survenien puspai. La vesida pertia prescienza dendernus. Nus duesen mo fas chai, en vidaien taiplis avens, staicunus. Luventia lish, tia caresia era a sclarire nossa ciradecina. Endrastai ludainus il bab, en l'unità del person, us et en perpetuum. Amen. Alla fin, candainus numera 190. Il Signore con vos e con Dio. Benedius egi il num del Signore, us ed in perpet. Ni sagida yenden il num del Signore. Signore exauda nos oration, e le vigni tieta in iesclo. Deus il tutposent benedecius, il Bab, ed il Fel, ed il Spirito. Amen.
Maiela Pashkunvus, Hallelujah, Hallelujah. Thanks I got them hand. Hallelujah, Hallelujah. Bia causas, bia javis, einil moment bucapusivels. Monus sperain, kai saigi, gleiti puspai pusivel. Mai alerta vossa via, dendo nadina cunina sauna distensa. Stai seuns e saiges conscience, respect vul dir distanza. Eu divis lavus in biala dumengia e biala yamna sinsevese.